যত চিনি media friends dong no kha kaham te hamjama kuplung ya pharo kaisa belai na koktuma kaham chini joto sports hamja tongnai bagui ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom ganang tei tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai no hambai ruo norong bisingti thanai jorabo जों chini awi mong belai no kahamangkha khaklayo taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khawo eba thanibo norong ni bisingti sogiyan hinai chini joto media rong bisingti taklai bo haino hai जों TTAIDC Super League jengna thangai tongo fainai 15 tarik aba o talni 15 tarik diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 18 teams 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8ta district ni bisingo jeta chini team joto district no dolnai khlaiयै taklai snamjakha tei a 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiयै borok mannai tai kuplai ngnai je bodol bongke 5 lakh mannai te second ngnai hangke borong hangke 3 lakh mannai tong ma hakino taklai जों ketal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai जों khakhamya pharo thanai je team tongmani te taklai team barikha tei kaise belakena koktoma kaham omono chini ADC habang bokhakti puila chini khumlung stadium bo floodlight by khlai khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match ngai जों floodlight by khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরকবুরই যেটা নাহাই মানো হায়ার অমা হাইকেন তাকারে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আর বেবা মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবো বাগ্রা ব তংনাই তে চিনি অনারেবল সিএম তে যত চিনি অনারেবল ইএমস অনারেবল এমডিসিস তে যত অনারেবল চেয়ারম্যান তে যত চিনি administration officers CEO joton bisingtino jungo pandano naithoklai jung chengjak team charjona hire na haimano nung phatane na hanamo jung na nini stadium na hamo jung national na hamo jung international na hamo jung our team ni wishingai ang joto chini khak hamlo korongno haino hai muitu khlai finai 15 tariko chini chengmani panda chengmani dibor jorao damsa tampure eba ekta tampur chimi jungoro panda chengjangnai o panda phaima phaina bagai norongno jotono ang TTAIDC hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norongno khabai khubake lamsho 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting ga jung khumlung simi changjangnai hambai